नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार समस्त भाई भौणी मानक पई एक स्कॉलरशिप अपडेट नहीं आसी जार नाम होची एनएसपी स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टाल। तेबे जदि आपण माने स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल रे कोनोसी स्कॉलरशिप पाउथांती तेबे एथिरे मध्ये आपण माने आवेदन करी 15,000 टंका और 20,000 टंका मध्ये पाई परिबे। जदि आपण माने एससी एसटी ओबीसी किंबा आपण मानकर जदि लेबर कार्ड थाए तेबे आपण माने एथि पई आवेदन करि परिबे। तेबे प्रथमरु आपण मानकर पीजी पर्यंत पिला माने एही स्कॉलरशिप आवेदन करि परिबे। विभिन्न स्कीम रे विभिन्न कैटेगरी मध्ये रहिछि। तेबे देखंतु आपण माने निज मोबाइल रे प्रथमे गूगल किंबा क्रोम रे खाली एनएसपी स्कॉलरशिप लिखि दे आपण माने सर्च ऑप्शन क्लिक करनेबे। तापर देखंतु स्कॉलरशिप रो पोर्टाल टी आपण मानकर ओपन होई जिवो। जेतेबेले आपण मानकर ओपन होई गला तापर देखंतु एपट रे चारिटी डॉट चिन्ह थिबो। एठारे आपण मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। एठारे जेतेबेले आपण माने क्लिक करिवे एठारे देखंतु स्कीम ऑन एनएसपी जो लिखा जायछि सेठारे आपण माने क्लिक करिवे। जो स्कीम ऑफ एनएसपी लिखा जायछि सेठारे आपण माने जेतेबेले क्लिक करिवे एठारे केंद्र सरकारनकर जेते सब स्कीम रहिछि स्कॉलरशिप रो स्कीम रहिछि एठारे आपण मानकु शो करिवो। तेबे देखंतु एठारे आपण मानकर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल एवं डिसेबिलिटीज जो आपण मानकर फिजिकली हैंडिकैप्ड पिला मानक पई स्कॉलरशिप बाबद एठारे लिखा जायछि। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन देखंतु हायर एजुकेशन रे आपण मानकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानक पई एठारे दिया जायछि। तापर देखंतु मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्थात एसटी पिला मानक पई एठारे तांकर स्कॉलरशिप बाबद एठारे लिखा जायछि। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल रो छात्र छात्री मानक पई एठारे स्कॉलरशिप बाबद लिखा जायछि। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तेबे देखंतु वर्तमान जो स्कॉलरशिप रो अपडेट आसीछि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट तरफरु। तेबे देखंतु से स्कॉलरशिप आपण मानकर लिखा जायछि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टॉप क्लासेस एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट। सेमिति एसटी मानक पई मध्ये रहिछि। सेमिति आपण मानकर लेबर कार्ड जो मानकर थिबो समान पई मध्ये समान स्कॉलरशिप आसीछि। खाली एप्लाई डेट भिन्न रही नचेत अन्य समस्त एनएसपी पोर्टाल टी बर्तमान ओपन अच्छी आपण एप्लाई करी 15,000 ରୁ 20,000 टंका आपण पाइपर। तेज देखो एससी स्टूडेंट मानक जो स्कॉलरशिप बर्तमान आसी तार आवेदन तारीख टी 2/6/2025। स्टूडेंट एप्लिकेशन ओपन टिल आपण 31/10/2025 पर्यंत लास्ट डेट रही। डिफेक्टिव एप्लिकेशन वेरिफिकेशन ओपन 5/11/2025 आपण एप्लिकेशन वेरिफिकेशन हम। तापर आपण इन्स्टिट्यूट वेरिफिकेशन हम। इन्स्टिट्यूट आप जो अनुष्ठान में पढ़ुं तार वेरिफिकेशन हम 15/11/2025। तापर आपण डीएनओ एसएनओ एमएनओ वेरिफिकेशन आपण 30/11/2025 सुधा आपण कंप्लीट हो जिवो। तापर आसंतु जानिबा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बैकवर्ड कास्ट जो ओबीसी भाई माने ओबीसी मानक पई मध्ये एठारे रहिछि 2/6 रु आरंभ हेउछि। स्टूडेंट एप्लिकेशन 15/9/2025 रे शेष हेबो एवं डिफेक्टिव एप्लिकेशन वेरिफिकेशन ओपन 30/9 रे आपण मानकर एप्लिकेशन वेरिफिकेशन हेबो। आपण इन्स्टिट्यूशन रे वेरिफिकेशन 30/9/2025 रे हेबो। तापर आसंतु एसटी पिला मानक पई देखिबा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तेज देखो से पोर्टाल ओपन होती 2/6/25 आरंभ होची 31/10/2025 पर्यंत। डिफेक्टिव ऑनलाइन एप्लिकेशन वेरिफिकेशन ओपन टिल 15/11/2025। इन्स्टिट्यूशन वेरिफिकेशन टिल 15/11/2025। तेज आपने जानीगले जे आपण बहुत गुड़े बर्तमान सुवर्ण सुजोग रही। आपने स्टेट स्कॉलरशिप पकईले आपने आवेदन करेंगे। एपाई आपको वन टाइम रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो। जो मैंने पूर्व वर्ष पाई से बर्तमान रिन्यूअल करने पड़ो एवं आवेदन करने कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपने जानी देखो जो मैंने कि एससी कि एसटी वर्गर से प्रथम निजर जातिगत प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट आवश्यक निजर इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक। तेबे इनकम टी आपण 2.5 लाख टंकार अधिक होई नथिबो। तापर आपण स्कान्ड कॉपी ऑफ ए बैंक पासबुक आपण बैंक पासबुक रो एक नकल कॉपी आवश्यक। आपण पूर्व वर्षर मार्कशीट आवश्यक। आपण माने जदि पोस्ट मैट्रिक आवेदन करुँच आपने बर्तमान +2 फास्ट ईयर पढ़ुं आप 10 क्लास मार्कशीट देवाई पड़ो। जदि आपने +3 फास्ट ईयर करेंगे आप +2 फाइनाल ईयर +2 मार्कशीट आपको देवाई पड़ो। मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देवाई पड़ो। एवं आपंकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट जदि थाए आपने तेज ही नेशनल स्कॉलरशिप आवेदन करने पूर्व आपंकर आधार सहित मोबाइल नंबर टी संयुक्त थी आवश्यक। कारण एपंकर वन टाइम वेरिफिकेशन अच्छी और आपर फेस ऑथेंटिकेशन अच्छी। आपने निज मोबाइल में आवेदन करेंगे नचेत आपने निजर जनसेवा केन्द्र पाखर जो जनसेवा केन्द्र अच्छी सेठार जाए आवेदन करेंगे। तेज देखो बर्तमान एससी एसटी ओबीसी डिसेबिलिटी पिला बर्तमान आवेदन चली आपने आवेदन करनी आपने केंद्र सरकार तरफ जो सब स्कॉलरशिप सहायता मिलूँ आपने पाइपर। तेज देखो आपने एनएसपी स्कॉलरशिप साइट को आसी आपने विभिन्न स्कीम ये आपने
ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ ୟୋର ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ କି ଅଟକି ଯାଇଛି, ହୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏନ୍ଏସ୍ପିର ଅଫିସିଆଲ ଏନ୍ଏସ୍ପି ଓଟିଆର୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ପି ଓଟିଆର୍ର ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଏନ୍ଏସ୍ପି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପେପରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପେପରରେ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ୍ସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା। ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଉନଥିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 1100 ଶ୍ରେଣୀ ଉପରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ କି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଥାନ୍ତୁ କି ପିଜି କରୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବିଏଡ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼ରେ କୋର୍ସ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ତଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ପରିବାରର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଣଫେରସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଫି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ସହିତ 2500ରୁ 13,500 ବାର୍ଷିକ ଏକାଡେମିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10% ଅତିରିକ୍ତ ପାରିତୋଷିକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ ତାଠାରୁ 10% ବା 10% ଅଧିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୈଧ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ସିଡେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମାର୍କସିଟ୍, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଲି ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ପି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଏନ୍ଏସ୍ପି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଭେରିୟସ୍ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ସେ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିବ। ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେଲି, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।